হ্যালো, আমি মুনমুন চন্দ্র আজকে নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও। আচ্ছা, যারা ইউটিউব থেকে দেখছে সবাই আমাকে রিকোয়েস্ট করছে হিন্দিতে বলার জন্য, কারণ অনেকেই বুঝতে পারছে না। তো চেষ্টা করছি, আসলে বাংলা বলতে বলতে এমন একটা অভ্যাস হয়ে যায় না, সব বাংলাতেই বলা হয়। চেষ্টা করছি যে হিন্দিতেও বলার। ঠিক আছে, প্রাইস গুলো তো বুঝতেই পারবে, একদম প্রাইস গুলো বলে দিই। চেষ্টা করব হিন্দিতেও বলার। ঠিক আছে, চলো দেখাতে স্টার্ট করব। ফার্স্ট যেটা শাড়িটা পরে আছি, আমি যেটা পরে আছি আমারটা দিয়ে স্টার্ট করছি। কোটকি দেখাবো আর ব্লক প্রিন্ট দেখাবো, দুটোই কিন্তু এগুলো অফারের ভিডিও। ঠিক আছে, যেহেতু আমি বলেছিলাম যে অফারের যেসব শাড়ি আমি দেখাতে পারবো না, ভিডিও পোস্ট করে দেবো। দুটো শাড়ি দেখানো হয়নি, ব্লক প্রিন্ট আর হচ্ছে কোটকি, এই দুটো দেখিয়ে দেবো পার কোটকি। ঠিক আছে, जो मैं पहनी हूँ इसका ऐसे कलर रहेगा इंक ब्लू। ये रहेगा पल्ला पोर्शन। ये कलर जाएगा ব্লু রানী, जो क्रॉस কালার होता है वो কালার। ঠিক আছে, আঁচলের পোর্শনটা যাচ্ছে পার্পেল কালার, বডিটা যাচ্ছে ইঙ্ক ব্লু, এরকম ভাবে যাচ্ছে শাড়িটা। इसका प्राइस रहेगा आफ्टर डिस्काउंट 3850। এই প্রাইসে তোমরা কখনো পাওনি, একদম কিন্তু ঝটপট করে বুকিং করে নাও। বুকিং নাম্বার 9382334251। চলো চেষ্টা করছি হিন্দিতেও বলার, অতটা বেশি অভ্যেস নেই বলে হয়তো একটু গোলমাল হতে পারে, তো ঠিক আছে অ্যাডজাস্ট করে নিও। যাই হোক, বাংলা বলছি তাতেও অনেকে আমার থেকে নেয়, যারা নন বেঙ্গলি আছে, প্রচুর কাস্টমার আমার আছে যারা নেয়। যাই হোক চেষ্টা করছি। चलो फर्स्टर कलर देखो, फर्स्ट जो कलर जा रहा है देखिए, बहुत अच्छा ये कलर है। ये क्रॉस कलर जाएगा रानी और रेड का। ঠিক আছে, রানী और रेड का क्रॉस कलर में जाएगा। রানী আর রেডের একটা ক্রস কালার যাচ্ছে, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস পোর্শনটা রানীর সাথে ব্লু। ब्लाउज पीस आएगा रानी के साथ ब्लू क्रॉस टोन में। ये जाएगा পাল্লা পোর্শন। ঠিক আছে, এটা যাচ্ছে তিনটে কালার দিয়ে কোটকিতে যাবে এটার আঁচলের পোর্শনটা। কালারটা যাচ্ছে রানীর সাথে রেড, रानी और रेडर একটা क्रॉस कलर। ये जा रहा है इसका बॉडी पोर्शन, ये जा रहा है कलर, देखिए बहुत खूबसूरत है। এটা যাচ্ছে তোমার শাড়িটা, খুব সুন্দর দেখতে, কালারটাও ভীষণ সুন্দর। आफ्टर डिस्काउंट इसका प्राइस आएगा 3850। ঠিক আছে, नॉर्मल प्राइस এটা থাকে 4500, इसका नॉर्मल प्राइस रहता है 4500। आफ्टर डिस्काउंट ये रहेगा 3850। ঝটপট করে স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করবে। আমি কিন্তু এরপর ফটাফট কালারগুলো দেখাতে স্টার্ট করব, কারণ দুটো আইটেম দেখাবো একসাথে, সুতরাং একটু তাড়াতাড়ি না দেখালে কিন্তু দেখাতে পারবো না। ঠিক আছে, ফার্স্ট কালার এটা যাচ্ছে 3850 যাচ্ছে आफ्टर डिस्काउंट। ঠিক আছে, आफ्टर डिस्काउंट जाएगा 3850। वाइन कलर, ये जाएगा वाइन कलर में। पार कोट की इसका ये जो साड़ी है ना, ये सब উইভিং का है, कोई প্রিন্ট नहीं है, सब উইভিং। ঠিক আছে, এই যে এই শাড়িগুলো যেগুলো যাচ্ছে প্রত্যেকটা কিন্তু উইভিং এ যাচ্ছে, কোনো এতে প্রিন্ট না, এগুলো সব উইভ করে বানানো। ব্লাউজ পিস রানীতে রেড, বডি যাচ্ছে ওয়াইন, इसका बॉडी जाएगा ওয়াইন কালার। এটা যাচ্ছে, দাম সেম, আফটার ডিসকাউন্ট 3850। ঝটপট করে স্ক্রিনশট নাও, এত কম দামে আমি নিজেই কখনো দিইনি, কোথাও পাবে না। ঠিক আছে, সুতরাং ঝটপট করে স্ক্রিনশট নাও। इस प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, 3850, 3850 যাচ্ছে দাম। আচ্ছা, ওয়াইন কালার, আরো একটা ওয়াইন কালার, আজকে অনেকগুলো আছে ওয়াইন কালার। এটা আঁচলের পোর্শনটা, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস রানীতে রেড, এটা বডিটা, ये बॉडी पोर्शन। कलर आएगा वाइन कलर, प्राइस रहेगा आफ्टर डिस्काउंट 3850। प्राइस आएगा आफ्टर डिस्काउंट 3850। ঝটপট করে স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করবে, বুকিং নাম্বার 9382334251। এই কালারটাও কেউ একজন আমাকে স্ক্রিনশট দিয়েছিল কিছুদিন আগেই, আমি সোল্ড বলেছিলাম, কিন্তু এটা আবার এসেছে। দেখো এটার কালারটাও খুব সুন্দর, ये कलर भी बहुत अच्छा है। येलो के ऊपर रास्ट कलर, येलो के ऊपर आएगा रास्ट कलर। ये बॉडी पोर्शन का, ये आंचल, ये है ब्लाउज पीस, ये आएगा फुल बॉडी पोर्शन। ये कलर भी बहुत अच्छा है।
इसका भी प्राइस आएगा आफ्टर डिस्काउंट 3850, 3850 इसका प्राइस। ऑरेंज कलर, ব্রাইট অরেঞ্জ কালার, দেখো অরেঞ্জ ব্ল্যাক কম্বিনেশনটা অনেক দিন পর এলো পারকোট কি, অনেক দিন পর। অরেঞ্জ ব্ল্যাক অনেক আগে আগে তখন দেখাতাম। দেখো এটারও কিন্তু ভীষণ সুন্দর আঁচল পোর্শনটা যাচ্ছে এটা। इसका आंचल आएगा ऐसे, ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा ब्लाउज पीस। बॉडी आएगा एकदम ये ब्राइट ऑरेंज के साथ ब्लैक, ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन में। ये कोई प्रिंट नहीं है, ये सभी इसका वीविंग का साड़ी है और सभी ये विथ सिल्क मार्क आएगा, ठीक है। सब साड़ी विथ सिल्क मार्क आएगा, प्योर विष्णुपुरी कातन के ऊपर, प्योर विष्णुपुरी कातन के ऊपर विथ सिल्क मार्क। आफ्टर डिस्काउंट इसका प्राइस रहेगा 3850। প্যারট গ্রিন, প্যারট গ্রিনের সাথে যাবে রানী, দেখো প্যারট গ্রিনের সাথে যাচ্ছে রানী, पैरोट ग्रीन के साथ रानी। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ये आएगा इसका आंचल पोर्शन। हिंदी আমার খুবই খারাপ, কিন্তু তাও একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। देखो এটা যাচ্ছে बॉडी पोर्शन, पैरोट ग्रीन के साथ आएगा रानी। पैरोट ग्रीन विथ रानी। आफ्टर डिस्काउंट आएगा 3850, 3850 आफ्टर डिस्काउंट। আচ্ছা এটা আমি যেটা পরে আছি সেম ইঙ্ক ব্লু কালার, এটা আবার বর্ডারটা জরি বর্ডারে আছে, ঠিক আছে, বর্ডারটা আসছে জরি বর্ডার। ये भी मैं जो पहनी हूँ वो सेम कलर इंक ब्लू में है, इसका बॉर्डर जोड़ी बॉर्डर है। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस आएगा बेदाना सीड्स कलर में। मैं जो पहनी हूँ उसका ब्लाउज पीस आएगा पर्पल कलर में, मतलब ब्लू और रानी का क्रॉस कलर। ये आएगा बेदाना सीड्स कलर में, ठीक है। जो भी आपका पसंद है वही आप ले सकते हो। प्राइस सेम आएगा आफ्टर डिस्काउंट 3850। सभी साड़ी में विथ सिल्क मार्क आएगा, ठीक है, प्योर विष्णुपुरी कातन के ऊपर विथ सिल्क मार्क। टाइम এটা যাচ্ছে, এটাও আরো একটা ওয়াইন কালার। সব আঁচল ব্লাউজ পিস, ব্লাউজ পিসের কালার গুলো সেমই আছে, শুধু আঁচলের ডিজাইন গুলো দেখো একটু আলাদা আছে। ये जाएगा वाइन कलर में। प्राइस आएगा इसका भी आफ्टर डिस्काउंट 3850। चलो কোটকিগুলো দেখানো হয়ে গেল, এরপর ব্লক প্রিন্ট দেখাবো। ব্লক প্রিন্টে না কিছু কিছু প্রিন্ট আবছা আছে, সেগুলো আমি বলে দেব, ঠিক আছে। সেগুলোতে আরেকটু দাম কমে হবে, দামগুলো একটু খেয়াল রাখবে, শাড়িগুলো একটু ঠিকঠাক করে দেখে নেবে। দাম থাকছে 3850 आफ्टर डिस्काउंट। যে কোটকিগুলো দেখালাম এগুলো সব। এরপর দেখাবো ব্লক প্রিন্ট। देखिए ये ब्लॉक प्रिंट में है, ये सब प्रिंट में, ठीक है, ये सब प्रिंट में है। इसका कलर देखिए, ये कलर स्ट्रॉबेरी पिंक कलर है, ये भी बहुत बढ़िया एक कलर है। इस तरह से प्रिंट गया है पूरा साड़ी में ये प्रिंट, ठीक है। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। इसका नॉर्मल प्राइस रहता है 3600, आफ्टर डिस्काउंट इसका प्राइस है 3350, 3350, 3350 आफ्टर डिस्काउंट। এর প্রাইস থাকছে 3350। এটাও কিন্তু অনেক কমেই তোমাদেরকে দিচ্ছি, একদম যার যেটা পছন্দ হচ্ছে ঝটপট করে স্ক্রিনশট নিয়ে বুক করো। 9382334251। ব্লক প্রিন্ট বিষ্ণুপুরি কাতানের উপর ব্লক প্রিন্ট, প্রত্যেকটা উইথ সিল্ক মার্ক থাকবে, প্রত্যেকটাই উইথ সিল্ক মার্ক থাকবে। এটা ফুল বডি ছোট বুটিতে 3350 आफ्टर डिस्काउंट। इस कलर को भी देखिए, ये भी बहुत बढ़िया एक कलर है। इसका क्रॉस टोन आएगा ग्रीन के ऊपर एक वायलेट टाइप एक कलर है, ठीक है। ये आएगा इसका आंचल पोर्शन, फुल बॉडी में इस तरह से पूरा ब्लॉक प्रिंट में आएगा। ये आएगा पूरा साड़ी में, ब्लाउज पीस आएगा ऐसा, ठीक है। इसका प्राइस रहेगा आफ्टर डिस्काउंट, इसका प्राइस रहेगा 3200, 3200। सब साड़ी विथ सिल्क मार्क आएगा, प्योर विष्णुपुरी कातन के ऊपर विथ सिल्क मार्क आएगा 3200। इसका प्राइस आएगा 3200। প্রত্যেকটার
প্রাইস গুলো একটু খেয়াল রেখো, ঠিক আছে। এটা দেখো, এটা থাকছে সব মিলিয়ে মিশিয়ে আছে। দেখো এটা থাকছে, এটা হাফ हाफे যাচ্ছে, ঠিক আছে। ये हाफ हाफ में आएगा, ये मल्टी ब्लॉक है, इस तरह से जाएगा। इसका हाफ पोर्शन येलो के साथ स्काई कलर, येलो के साथ आएगा स्काई कलर, हाफ आएगा येलो के साथ रानी, ठीक है। ये ऐसे फिगर मोटिव में आएगा। ये भी बहुत बढ़िया एक कलर है, हाफ हाफ में आएगा। इसका नॉर्मल प्राइस था 3800, ये आपको आएगा 3500 आफ्टर डिस्काउंट। প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু উইথ সিল্ক মার্ক থাকবে, सभी শাড়ি में উইথ সিল্ক মার্ক आएगा। आफ्टर डिस्काउंट इसका प्राइस है 3500। এই কালারটাও দেখো ভীষণ সুন্দর, মেহেন্দি গ্রিন টাইপের কালার। ये भी एक मेहंदी ग्रीन टाइप एक कलर है। इस तरह से जाएगा इसका ब्लॉक, पूरा ये मल्टी ब्लॉक में है, ठीक है। ये पूरा मल्टी ब्लॉक में है। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, पूरा साड़ी आएगा ऐसे प्योर विष्णुपुरी कातान विथ सिल्क मार्क। आफ्टर डिस्काउंट इसका भी प्राइस आएगा 3500। মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে বসেছি, দামগুলো একটু খেয়াল রাখবে, প্রাইস सभी नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका भी, ये भी हाफ हाफ में है, प्योर रेड के साथ, एकदम जो ब्राइट जो रेड होता है उस रेड में जाएगा हाफ। ये पूरा इस तरह से जाएगा इसका প্রিন্ট। এটা যাচ্ছে পুরো হাফ পোর্শনটা, বাকি হাফটা যাচ্ছে ब्राइट येलोর সাথে। बाकी हाफ पोर्शन आएगा ब्राइट येलो के साथ। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस। इसका भी आफ्टर डिस्काउंट, ये नॉर्मल प्राइस 3600, इसका आफ्टर डिस्काउंट इसका प्राइस आएगा 3350। कलरটা দেখি সব ঠিক আছে কিনা। 3350 आएगा इसका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस। আচ্ছা, এটার দুটো দেখাবো পরপর। এই দুটোর প্রিন্ট গুলো একটু আবছা আছে, ঠিক আছে। प्रिंट गुलो सामान्य, बोझा किछु जाबे ना। ये थोड़ा सा इसका प्रिंट जो है ना वो पूरा प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। ये आएगा इसका, इसलिए इसका थोड़ा ज्यादा मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। ये आएगा पूरा गोल्डन एक कलर में, आंचल आएगा ऐसे, पूरा बॉडी में आएगा ऐसे प्रिंट। थोड़ा सा प्रोमिनेंट नहीं है इसका प्रिंट, इसीलिए इसको ज्यादा डिस्काउंट में मिलेगा। এটা যাচ্ছে ব্লাউজের পিসটা, কালারটা খুবই সুন্দর। এটারও দাম ছিল 3600, এটা পেয়ে যাবে 3000 এ। এটা 3000 এ পাবে, মানে খুব কম, মানে পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না, হালকা বোঝা যাচ্ছে যে প্রিন্টটা একটু সামান্য আবছা আছে। ব্ল্যাকটা দেখো, এটারও ওই ব্ল্যাকে না প্রিন্টটা ঠিক মতো কাটেনি, ওই কারণে এটাও ডিসকাউন্টেই দেব। কিন্তু এটার প্রিন্টটা খুব স্মার্ট দেখতে। ये भी देखिए बहुत अच्छा, ঠিক আছে তুই বলে দিবি একটু। এই যাচ্ছে আঁচল পোর্শন, এটা ভীষণ স্মার্ট, ভীষণ স্মার্ট, পরলে কিচ্ছু বোঝা যাবে না। ये जाएगा, ये भी थोड़ा ज्यादा ही डिस्काउंट में मिलेगा। ये भी इसका जो प्रिंट है प्रोमिनेंट नहीं है, इसीलिए ये भी थोड़ा ज्यादा ही डिस्काउंट में मिलेगा। ये आएगा इसका ब्लाउज पीस, पूरा बॉडी इस तरह से छोटा छोटा ब्लॉक में आएगा। मेटेरियल विष्णुपुरी कातान के ऊपर विथ सिल्क मार्क आएगा। इसका भी प्राइस आएगा आफ्टर डिस्काउंट 3000। इसका भी प्राइस आएगा 3000। ये सब साड़ी जो डिस्काउंट में मिलेगा वो कोई रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। आप लोग ठीक तरह से देख के आप बुक कीजिए, कोई रिटर्न नहीं होगा। देखो এটা যাচ্ছে वाइन कलर, वाइन कलर যাচ্ছে। ये आएगा वाइन कलर के ऊपर ऐसे, पूरा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये भी एक एक जगह थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं है। इसका भी 3000 में ही मिलेगा, आफ्टर डिस्काउंट 3000 में ही मिलेगा, ठीक है। विथ सिल्क मार्क सभी साड़ी। রানীর ওপর রেড ক্রস কালার, ঠিক আছে। রানীর ওপর রেড ক্রস কালার। ये आएगा आंचल पोर्शन, ये आएगा फुल बॉडी पोर्शन। प्राइस इसका भी आएगा 3350, आफ्टर डिस्काउंट 3350। এটা যাচ্ছে রানীর সাথে গ্রিন,
रानी के ऊपर ग्रीन का एक क्रॉस कलर है, इसका भी प्राइस आएगा 3000, इसका भी प्राइस आएगा 3000। ঠিক আছে, এটা যাচ্ছে রানীর ওপর গ্রিন। কত হলো টাইম? এটা যাচ্ছে, এটাও 3000 আছে। চলো, যার যেটা পছন্দ হচ্ছে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো।